Antes de nada quería darles las gracias a todos ustedes por haber aceptado la invitación de Radio Coruña Cadena SER para acudir a la inauguración oficial, inauguración institucional de estos foros A Coruña 2030 hacia una comunidad sostenible. Digo inauguración institucional, inauguración oficial, porque esta misma mañana, en la práctica, arrancaban estos foros A Coruña 2030 con una jornada técnica que se ha celebrado en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura, en la que hemos conocido diferentes proyectos que se están desarrollando en otras localidades de España y que se han marcado también ese año 2030 como el año en el que se deben cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a proceder, por tanto, a la inauguración oficial del foro, así que invito a la presidenta de Radio Coruña Cadena SER, a Victoria Gómez Cervada, que suba al escenario para darle la bienvenida a todos ustedes. Autoridades, oyentes, amigas y amigos. Cuando hace varios meses ya nos pusimos a imaginar cómo serían los foros de esta casa, tuvimos claro que había que mirar hacia adelante, que había que saltar la barrera del horizonte. El día a día, la actualidad inmediata, la noticia y la última hora marcan tanto y cada vez más el quehacer de un medio de comunicación que en ocasiones es imprescindible hacer una parada en el camino, abrir paso a la reflexión y ahondar en los debates de fondo, a los que con demasiada frecuencia hurtamos el tiempo que merecen. Por eso existen los foros de Radio Coruña. En esta ocasión ponemos la mirada en el 2030. Los líderes mundiales, bajo el paraguas de la ONU, han fijado para ese año el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 3 grandes ejes: erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Son objetivos tremendamente ambiciosos, pero ¿quién se atrevería a cuestionar alguno de ellos? ¿Qué se está haciendo para lograr esa meta? ¿Qué proyectos se promueven en España y en otros países? ¿Llegaremos a tiempo? Son preguntas que nos hacemos y para las que buscamos respuesta, porque nuestra primera obligación como medio de comunicación es hacer y hacernos preguntas. El desafío es enorme y nos apela a todos. Tenemos por delante el gran reto de nuestro propio desarrollo no acabe por devorarnos. Es una responsabilidad con nosotros mismos, pero es especialmente una responsabilidad con nuestros hijos y nietos. En juego está el legado que les dejemos. El desafío, decía, es enorme. Sirva este foro como una gota de agua más de esa fina capa de lluvia que debe ir calando entre todos. Muchas gracias. Cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces, y en la mayor parte de los casos, nos fijamos en el respeto al entorno, nos fijamos en el medio ambiente. La sostenibilidad es mucho más que eso, no solo es el respeto por el medio ambiente, tiene que ver con el trabajo digno, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con la planificación urbana y tiene que ver también con la intervención social, que es uno de los aspectos que en ocasiones queda un poquito orillado del debate. Por eso hemos querido acercarnos a una iniciativa que entendemos es diferente, que aporta un nuevo enfoque, que aporta un nuevo valor, una iniciativa que no es tan conocida en el sur europeo, aunque sí en otros países, que es la experiencia de Portugal. En Portugal han decidido apostar por la innovación social, han decidido darle una vuelta a las políticas de intervención social y los primeros resultados seguramente ya se están viendo. Por eso hemos invitado hoy, y también le pedimos que suba al escenario, a Filipe Almeida. Filipe Almeida es presidente de Portugal Innovación Social. Por favor, Filipe, puedes subir. Ahí está. ¿Me oyen bien? Sí. ¿Tem la PowerPoint? ¿Aquí? ¿No? Ah, perfecto. Muchas buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para estar aquí. Es para mí un placer compartir con vosotros nuestra experiencia con el programa público pionero que nosotros estamos desarrollando en Portugal. Há alguns lugares onde eu não compreendo muito bem a diferença entre Portugal e Espanha. Este é um deles. E por isso aqui me sinto um pouco espanhol e fico muito encantado por isso. Muitas graças por estar, pela invitação.
Eu não hablo castelhano, pero tampouco gallego ou coisa parecida. Eu finjo que hablo, mas não hablo. Portanto, também não creio que mereça falar em inglês. Seria uma traição à nossa condição de hermanos ibéricos. Portanto, falarei em português, devagar e fingindo que hablo castelhano. Tentarei um pouquinho das duas coisas. Devagar, mas não tão devagar que atrase. Eu sei que há um jogo de futebol importante, portanto tentarei ser rápido para não atrasar demasiado o compromisso que todos os outros têm com o futebol. Bom, a inovação social é um conceito recente do século XX, mas tem dentro de si práticas muito antigas. Desde que os homens olham em seu entorno e reconhecem problemas sociais e tentam encontrar soluções para esses problemas sociais, existe inovação social. O que é novo é que essa inovação social, essa procura de soluções inovadoras para os problemas sociais, se democratizou e a sociedade civil organizada, hoje, no raiar do século XXI, tem condições para se organizar e encontrar soluções eficazes para resolver os seus problemas. E essas soluções já não nascem apenas do setor público ou do setor ou da elite intelectual académica. Está democratizado. Há uma apropriação dessa possibilidade. E perante essas condições, na verdade, perante os problemas sociais, nós temos respostas sociais convencionais, aquelas que são as mesmas nos países ocidentais, que compartilhamos Portugal e Espanha, aquelas que são asseguradas por el governo e que já provaram ser eficazes, mas não são suficientes. Hoje, no raiar do século XXI, em Portugal temos outras respostas também, novas respostas sociais, que são projetos experimentais que procuram encontrar soluções alternativas para os mesmos problemas, complementando aquelas que estão ali. E é a combinação das duas que convivem. Para dar resposta às iniciativas da sociedade civil e a esta mudança de paradigma, aliás, porque é que o século XXI trouxe esta novidade? Pelo menos por três coisas. Democracia, que permitiu a liberdade de associação, e educação, que permitiu a liberdade de pensamento, de entendimento do mundo e de perceber os direitos, os deveres e a forma como nos podemos organizar, e a tecnologia. A combinação dos três fatores é nova neste tempo e é isso que permite que estas respostas nasçam da sociedade civil com inversão pública e privada. Passarei a explicar. O que é a Portugal Inovação Social de que eu sou presidente? A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública do governo português, ha sido criada em dezembro de 2014, com dois objetivos principais. Promover inovação social e o empreendedorismo social, que é o processo de criar essa inovação. 2, dinamizar o mercado de inversión social, de investimento social, como nós chamamos. E essas duas missões são complementares. Portanto, o objetivo é criar mecanismos de financiamento que provoquem a aproximação entre a procura de financiamento e a oferta de financiamento por agentes públicos e privados. E criar a aproximação entre estes dois mundos, a procura e a oferta, no campo de inovação social. Esta é a missão de Portugal de Inovação Social. E foi assim que foi criada. Para fazê-lo, mobilizamos 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu. E é por isso que Portugal Inovação Social é um programa pioneiro na Europa. É o único Estado-membro que ha reservado uma parte do Fundo Social Europeu, em 2014, para experimentar novos instrumentos de financiamento e desenvolver este mercado de investimento social. É um projeto experimental europeu que estamos testando em Portugal e que, com certeza, se espalhará por outros países que já estão experimentando algumas parcelas daquilo que nós estamos fazendo em Portugal. Portanto, é uma iniciativa pública, pioneira na Europa, que promove projetos de inovação social com o objetivo de desenvolver o mercado de investimento social
e mobiliza 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu. Já abrimos 9 concursos, recebemos 548 candidaturas, temos 217 projetos em curso, que representam quase 30 milhões de euros e que, associados a 13 milhões de euros de investimento mobilizado, que combina com esses 30 milhões, explicarei como é que funciona. Portanto, o que é que fizemos em Portugal? O objetivo era esse, dinamizar o mercado, aproximar a procura e a oferta e promover a inovação social a partir da sociedade civil. Mobilizamos 150 milhões de euros. Para fazer isso, criamos 4 instrumentos de financiamento, 4 linhas de financiamento, com 2 pressupostos. Pressupostos, entendam pressupostos? 2 pressupostos. Primeiro, estes 4 que estão aqui. Primeiro pressuposto destes instrumentos. Cada um está orientado para uma fase específica de desenvolvimento, de desenvolvimento de um projeto de inovação social. Segundo pressuposto, todos eles pressupõem o desenvolvimento de parcerias entre investidores e organizações sociais com projetos de inovação social. Portanto, com estes 2 pressupostos, nós criamos 4 instrumentos. E eles estão alinhados com o ciclo de vida do projeto de inovação social, desde uma fase muito preliminar, de apoio, cá embaixo, capacitação para a inversão social, até projetos mais maduros, que geradores de receitas, que podem recorrer ao Fundo para a Inovação Social. Aliás, o Fundo para a Inovação Social, que está pronto só agora, daqui a poucas semanas estará pronto para as primeiras operações, é o primeiro instrumento financeiro tentado com o Fundo Social Europeu na Europa. Demorou muito a ficar pronto, também por isso, e fomos ajustando esse modelo até ficar alinhado com as condições do mercado português. Agora está pronto e vamos arrancar daqui a poucas semanas. Bom, então o que eu vou fazer agora é explicar brevemente como funciona cada um destes 4 instrumentos, como é que eles cumprem este objetivo de criar condições para que projetos inovadores nascidos da sociedade civil possam desenvolver-se a favor de novas respostas públicas. Então, comecemos por la capacitação. A capacitação funciona assim. É um instrumento de financiamento que não financia projetos de inovação social. Neste caso, nós financiamos o desenvolvimento de competências de gestão, administração, em las equipas que estão envolvidas em projetos de inovação social. Porque em Portugal é bem conhecido, talvez em Espanha também, que as organizações do terceiro setor social, têm 2 principais carências: financiamento e competências de gestão da organização. Portanto, nós criamos este instrumento que financia isso. Para os projetos e para as equipas que têm boas ideias para lidar com problemas sociais, mas que sentem carências de competências de gestão, temos este instrumento aqui. E ele financia 100% de planos de capacitação até 50 mil euros, pequenos planos de capacitação. Que características diferenciadoras ele tem? Eu vou destacar apenas 2 ou 3. Uma, tem que ser feito um diagnóstico de necessidades de capacitação antes da candidatura, vale? É novo. 2, nós financiamos diretamente a organização social, mas mais importante, 2 características. Estamos financiando aquilo a que chamamos consultoria formativa. Não é fazer um curso numa universidade sobre algum tema que é necessário. Não, é chamar o professor da universidade, o especialista, o consultor, qualquer pessoa, para, juntamente na própria organização, com as pessoas da equipa, desenvolver o que é necessário para que o seu conhecimento se transfira num processo co-criativo para dentro da organização. Aquilo a que chamamos consultoria formativa. E mais importante, não reembolsamos despesas reais. Nós pagamos por resultado. Ou seja, se a organização precisa de criar um plano de comunicação, é esse plano de comunicação que tem de ser desenvolvido. E, com base em alguns orçamentos, em sede de candidatura, fixamos o valor para o plano de comunicação. Depois, só tem que apresentar o plano de comunicação, feito em co-criação com o tal especialista, e nós pagamos por esse plano de comunicação, independentemente de quanto é que esse serviço realmente custou.
Portanto, é uma aproximação ao modelo do pagamento por resultado, por output, por deliverable, e não o pagamento pela atividade em si. E essas são as características fundamentais deste instrumento. Ele tem sido muito importante porque tem criado um novo paradigma nas organizações sociais. E esse paradigma é o paradigma da autonomia de decisão, porque elas podem livremente escolher com quem querem desenvolver este trabalho. Aqui nós financiamos 100%, mas há um lugar à mesa para o investidor social também. Nenhuma candidatura pode ser feita sem uma carta, uma manifestação de interesse de um investidor público ou privado que analisa o projeto e que reconhece valor naquele projeto, admitindo até financiá-lo no futuro. Sem compromisso, mas é uma primeira aproximação. Portanto, para esta primeira fase temos este instrumento. Resultados até agora, temos 99 projetos em curso, que representam 3,5 milhões de euros. Para estas pequenas organizações é muito significativo e estamos neste momento a finalizar a análise de 170 candidaturas para mais 7 milhões de euros. Talvez encerremos por aqui com 10 milhões de euros para este instrumento. E é isto que está a acontecer para essa fase inicial. Depois, para projetos que já têm alguma experimentação e que não têm só necessidades de competências de gestão, mas querem financiar o seu projeto para ele aumentar e para testar noutros territórios, temos então as parcerias para o impacto. Aqui, a intervenção do investidor social é mais ativa e funciona de uma forma muito simples. Neste caso, financiamos diretamente projetos de inovação social, projetos inovadores, em 70%. E neste caso, tem que ser projetos superiores a 50 mil euros sem teto. Temos projetos até 800 mil euros, até 1 milhão. E temos projetos de 100 mil euros. Portanto, nós financiamos 70%. Os outros 30% têm que ser financiados por um ou vários investidores sociais, públicos ou privados. Não há mais nenhuma regra, é só esta. E isto é um instrumento que serve para alavancar, para potenciar o investimento público e privado que já é feito em projetos sociais. Mas neste caso, em projetos sociais com impacto positivo, projetos de inovação social. E quando falamos de inovação social, não estamos a falar de ação social. Mas as duas são compatíveis e até necessárias. Eu costumo dizer isto em Portugal, é simples distinguir a ação social da inovação social, e porque são necessárias as duas. A ação social resolve o problema de hoje. É urgente dar pão a quem tem fome hoje. É importante encontrar uma solução para que não tenha fome amanhã. A ação social para o dia de hoje, inovação social para o dia de amanhã, são duas perspectivas complementares que são necessárias de desenvolver. Aqui falamos de projetos orientados para o dia de amanhã, que experimentam novas respostas, que tratam os problemas na raiz dos problemas. Não resolvem apenas o sintoma da carência, da dor ou do sofrimento, que é necessário e urgente, tratam a raiz do problema, procuram encontrar soluções na sua raiz. É isso que nós estamos a tentar fazer e eu darei alguns exemplos de projetos que estamos a financiar em Portugal. Todos eles são muito criativos e muito interessantes. Bom, então, neste programa de parcerias para o impacto, temos neste momento 130 projetos em curso, em 4 regiões do país. Ainda não temos nenhum em Lisboa, porque não abrimos ainda concursos em Lisboa, até ao fim do ano faremos isso, que representam cerca de 23 milhões de euros. Como o modelo de financiamento é combinado com investimento social, público ou privado, estes 23 milhões de euros já mobilizaram 10 milhões de euros. Desses 10 milhões de euros, 50% é investimento público, principalmente de municípios. As câmaras municipais, não sei como chamam, Câmara Municipal, entendem isso? São os nossos parceiros mais importantes neste processo, porque conhecem os territórios, conhecem os problemas, conhecem as organizações sociais que podem resolvê-los e estão interessados em alavancar o investimento que porventura já fazem naquele setor social. Além disso, são mobilizadores de investimento privado, que são os outros 50% a 60% destes 10 milhões de euros que nós mobilizamos. E nesses 50% a 60%, desses 10 milhões de euros, desses 6, 7 milhões de euros quase, de investimento mobilizado, uma parte significativa é de fundações. Fundações corporativas e fundações não corporativas.
que em Portugal tem um papel muito significativo. A Fundação Carlos Gulbenkian é a maior fundação portuguesa e a maior investidora nesta área da inovação social há vários anos. É um grande catalisador do mercado, entre outras fundações. Portanto, temos aqui um papel muito ativo das fundações, algo ativo das empresas também, em alguns setores muito significativo, e um papel mobilizador por parte dos municípios, na mobilização de investimento combinado com este investimento da Portugal Inovação Social. Bom, depois das parcerias para o impacto, temos os títulos de impacto social. Internacionalmente tem o nome de Social Impact Bonds. Esta não é uma invenção portuguesa, os outros são, mas a forma como fazemos é uma invenção portuguesa. O que é um título de impacto social? No título de impacto social também financiamos projetos de inovação social, mas aqui tem que ter algumas características especiais. Primeiro, tem que gerar resultados sociais mensuráveis, quantificáveis. Nem todos os projetos de inovação social geram resultados que nós possamos observar e medir. Neste caso, têm que ser mensuráveis. Segundo, tem que estar alinhado com prioridades de política pública. Nem todos os projetos estão alinhados com essas prioridades, mas estes têm que estar. Terceiro, tem que existir um investidor ou vários que se comprometam a financiar integralmente aquele projeto e a experimentação daquela solução para aquele problema. E assim, na prática, o que acontece é o seguinte: temos uma entidade implementadora, que é a entidade privada, que propõe uma abordagem alternativa e inovadora para resolver um problema social, por exemplo, na área do emprego. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Depois, esta entidade não pode fazer a candidatura sem antes falar com a entidade pública que em Portugal é responsável pela execução da política pública naquele setor. Nós, Portugal Inovação Social, trabalhamos de perto com todas as entidades públicas responsáveis pelas políticas setoriais. Trabalhamos no sentido de identificar quais são as prioridades de política pública, quais os indicadores de resultado que são relevantes e as metas razoáveis, considerando o que a política pública já consegue alcançar. Com o exemplo que eu darei a seguir ficará mais claro. Mas o projeto tem que ser validado por essa entidade, que confirma que ele está alinhado com prioridade política e que confirma que o objetivo que ele pretende alcançar é razoável, considerando o que a política pública já consegue. Por exemplo, temos um projeto, de que falarei já a seguir, aliás, falo já, na área do emprego, que se propõe, que tem uma abordagem inovadora de ensino intensivo de programação, de código de computador, para jovens desempregados de qualquer área científica. Historiador, geógrafo, biólogo, engenheiro, enfim, gestor. E com essa intervenção, eles comprometeram-se a atingir uma meta de 50% de empregabilidade após a sua intervenção com 198 jovens desempregados. E estão a experimentar a sua metodologia numa região do interior de Portugal. A entidade pública responsável pela política pública validou o projeto e confirmou que 50% de empregabilidade é um excelente resultado. Muito bem. Depois, esta entidade foi à procura do investidor ou dos investidores sociais que pudessem financiar este projeto. E encontrou a Fundação Carlos Gulbenkian e um consórcio de empresas daquela região do país. E estes investidores sociais comprometeram-se a financiar integralmente o projeto. E depois é muito simples. Estas três entidades, em parceria, fazem uma candidatura à Portugal Inovação Social, comprometendo-se com aquele resultado. Se esse resultado for alcançado, neste caso 50% de empregabilidade depois da intervenção, nós reembolsamos integralmente o investidor. Portanto, é uma contratualização de resultados sociais, onde o risco se transfere para o investidor. Mas estas metas não são extraordinariamente ambiciosas, naturalmente. São metas alcançáveis, portanto, é um investimento interessante para o investidor público, para o investidor privado. Neste caso. Acontece que nos títulos de impacto social, no modelo tradicional, que nasceu em Inglaterra em 2010, é um título e, portanto, há uma remuneração ao investidor, se o resultado for alcançado.
Como estamos a usar o Fundo Social Europeu, fundos comunitários, nós não podemos remunerar o investidor. Se ele colocar 500 mil euros no projeto, ele vai ser reembolsado em 500 mil euros. Então, o que fizemos em Portugal, como não podemos remunerar diretamente o investidor, criámos, há um ano, um novo benefício fiscal que permite uma majoração de 30% em todo o investimento em títulos de impacto social. E assim, hoje, em Portugal, qualquer investimento em títulos de impacto social tem uma majoração fiscal imediata de 30%, que abate no imposto a pagar, independentemente do reembolso futuro. Portanto, tem o benefício fiscal e no futuro pode ainda ser reembolsado integralmente pelo seu investimento. E assim, a política pública reconhece a importância deste tipo de instrumento, através da política fiscal. Neste momento, temos... estes são os primeiros 3 títulos de impacto social que aprovámos. Temos neste momento 8 em curso. Aquele que eu falei é este que está aqui. 198 jovens, 50% de empregabilidade. Temos mais um também na área da empregabilidade e outro na área da família, das crianças. Um projeto que trabalha com famílias que têm crianças em risco de serem institucionalizadas, retiradas da família. Trabalham intensivamente com essas famílias no sentido de manter as crianças na família e regenerar as relações familiares. Tem tido resultados ótimos na região do Porto, em Portugal. E é um título de impacto social. Estes são os primeiros 3. Neste momento já temos 8. Na verdade, são 8 projetos em várias regiões, o que dá 11 projetos em 3 regiões, mas são 8 títulos de impacto social, que representam um pouco mais de 3 milhões de euros. Esperamos ter mais do dobro disto muito em breve também. Finalmente, outra coisa importante. Os títulos de impacto social, deixa eu vir aqui, colocam-nos um problema também. Como é que nós fixamos o valor para um resultado social? Como é que sabemos quanto é que o Estado poupa se aquela criança não for institucionalizada? Como sabemos quanto é que o Estado poupa se aquela pessoa que está em risco, tem diabetes e está em risco de uma doença grave, consegue reverter o seu risco? Bom, isso é uma dificuldade nos títulos de impacto social. E ninguém no mundo tem uma resposta clara para isto. Nós, em Portugal, há 2 anos que vimos desenvolvendo uma resposta para este problema. E essa resposta é exatamente isto que está aqui, a One Value. Eu convido todos a pesquisar depois na internet a onevalue.gov.pt. O que é a One Value? A One Value é uma plataforma de acesso livre na internet que apresenta o valor unitário de investimento público em diferentes problemas sociais, em diferentes áreas de intervenção social. Quanto custa um diabético por ano? Quanto custa um jovem que está desempregado ou que está numa prisão? Quanto custa uma criança institucionalizada? Enfim, e este investimento público unitário vai permitir, no futuro breve, nós conseguirmos estabelecer um valor para os títulos de impacto social, o valor da poupança potencial para a despesa pública, em função do sucesso que se consiga com aquele projeto. Estamos a trabalhar intensamente nesta plataforma. Ela foi desenvolvida pela Fundação Calouste Gulbenkian durante 2 anos, com o Laboratório de Investimento Social, a mais experiente consultora de inovação social em Portugal. Nós, neste momento, passámos a ser os gestores da plataforma, a Portugal Inovação Social, e estamos a conversar com a União Europeia, com a Comissão Europeia, no sentido de perceber até que ponto a plataforma pode, de facto, constituir-se como um referencial para fixar o valor em títulos de impacto social. Enfim, são estas as novidades. Finalmente, temos o Fundo para a Inovação Social, o primeiro instrumento financeiro experimentado com o Fundo Social Europeu. Instrumento financeiro, ao contrário dos outros 3, que são instrumentos de financiamento a fundo perdido, quando paga o dinheiro vai, mas não volta. Aqui o dinheiro vai, mas tem que voltar. E é por isso um instrumento financeiro. O Fundo para a Inovação Social está pronto a fazer as primeiras intervenções daqui a poucas semanas e ele terá 2 linhas de apoio. Qual é o objetivo dele? O objetivo, basicamente, é alavancar o investimento privado em inovação social, por um lado. Por outro lado, facilitar o acesso a financiamento por parte de organizações sociais que têm projetos de inovação social. E vai fazê-lo através de 2 canais, o crédito e o capital. Rapidamente, como é que ele vai funcionar? O crédito é uma linha que vai prestar garantias à banca para que a banca empreste às organizações sociais em condições muito favoráveis. São estas.
São garantias de 80% para empréstimos de longa duração, provavelmente superiores a 10 anos, taxas de juros muito reduzidas que serão bonificadas e o financiamento pode ser até 100% do investimento necessário. E esta é a linha de crédito. A outra é a linha de capital. Na linha de capital, ou de equity em inglês, o que vai acontecer é que o FIS, o fundo, vai investir diretamente no capital de empresas que têm projetos de inovação social, numa lógica de co-investimento com outros investidores privados. E essa distribuição de investimento pode ir até 70% do fundo, 30% do outro investidor. A decisão é feita deal by deal, portanto, projeto a projeto, e há uma call option nos primeiros 6 anos, o que significa que o co-investidor pode resgatar, comprar a parte pública nos primeiros 6 anos a uma taxa fixa de 3% nos primeiros 3 e 6% no 4º, 5º ou 6º ano. São condições de co-investimento muito favoráveis que não se comparam com nada do que exista no mercado nacional ou até europeu. Estamos convencidos que vamos conseguir atrair investimento nacional e internacional. Aliás, temos já mais de 10 projetos com 10 investidores nacionais e internacionais pronto a investir nesta linha assim que ela estiver pronta daqui a poucas semanas. Portanto, é isto que nós temos. Resumindo, desculpem, temos os tais 9 concursos, as candidaturas são estas, os números são aqueles que eu já referi, cerca de 30 milhões de euros, 217 projetos aprovados. Agora, o que eu queria fazer convosco, muito rapidamente, para terminar, é uma visita rápida por alguns desses projetos que estamos a experimentar em Portugal, porque é a melhor forma de entender o que é que estamos a financiar e como. Vejamos, primeiro, lá em cima, o projeto EQUI é uma nova metodologia que está a ser testada em mais de 300 escolas em Portugal para ensinar o alfabeto. Alfabeto, chamam assim aqui também o alfabeto às crianças. E essa metodologia é um baralho de cartas, testado cientificamente, que ensina simultaneamente 4 línguas. A linguagem gráfica, a fonética internacional, o braille e a língua gestual. E isto é ensinado simultaneamente a todas as crianças, independentemente de elas precisarem ou não. Naturalmente, tem um efeito imediato de inclusão dos outros que precisam dessa linguagem. Naturalmente, passam a poder comunicar, mas tem efeitos colaterais muito maiores. Acelera a aprendizagem do alfabeto e atenua significativamente os problemas de dislexia, entendem dislexia, das crianças com potencial disléxico, porque associam o B, o P, o Q, o D a gestos ou a pontos. E isto está a ser acompanhado cientificamente. É uma forma, é feito por quase uma vizinha vossa, aqui da Alfândega da Fé, Bragança, aqui muito perto. Bragança, o projeto nasceu ali. A Selmira Macedo, que é doutorada na área das ciências da educação e desenvolveu esta metodologia e está, de facto, a testá-la com centenas e centenas de crianças e está a resultar nas escolas portuguesas. Admito até que no futuro seja incorporado em política pública. Imaginem o que é um sistema público que ensina a todas as crianças a língua gestual. Mudaria a forma como nos relacionamos todos uns com os outros. É um projeto de inovação social. Outro, Speak. Speak é uma plataforma digital para o ensino recíproco de línguas entre imigrantes e nativos. Nós temos em Portugal muitos estrangeiros, quer sejam estudantes, quer sejam migrantes ou imigrantes, e esta plataforma permite o ensino recíproco da língua. E através do ensino da língua, o português ensina ao estrangeiro, o estrangeiro ensina a sua língua, há uma interação cultural que acaba por depois evoluir para atividades offline, onde as pessoas têm tido um sucesso imenso. É o mais internacional dos projetos portugueses de inovação social, já está na Alemanha, em Itália, e está a expandir-se por várias cidades em Portugal, porque parte de uma experiência online para uma experiência offline e está a criar comunidades interculturais através do ensino recíproco da língua não formal. Depois temos aqui o MyPolis, uma plataforma digital, neste caso também, que permite que qualquer cidadão possa intervir nas decisões de política pública ou dar a sua opinião de uma forma organizada em função do que é a política local e a política nacional. Não vou explicar os detalhes, mas é uma plataforma que está a ser testada também com sucesso. Depois, Apps for Good, para manter aqui o tema digital, depois evoluímos. Apps for Good o que fazem é um campeonato ao longo do ano, também com centenas de escolas, milhares de alunos, onde desafiam os alunos das escolas portuguesas de norte a sul a desenvolver em grupo aplicações de telemóvel para resolver problemas da sua comunidade e dão formação em competências digitais. Alunos com professores. O que é que consegue este projeto ao longo do ano?
consegue desenvolver competências digitais nestes alunos, mas simultaneamente também a consciência social, porque a primeira coisa que eles têm que fazer é sair da escola e ir perguntar à sua volta que problemas é que nós temos e depois, criativamente, tentar encontrar uma solução para eles. E é estimulante ver centenas de alunos de 6, 7, 10 anos, 12, 16, a fazerem o seu pitch final, no fim do ano, a apresentar a sua solução tecnológica e a sua solução para a comunidade. Depois temos o Pavilhão Mozart, completamente diferente. A criação de uma companhia de ópera num estabelecimento prisional para jovens reclusos. Já teve um ano de funcionamento e é incrível. É incrível porque temos o maestro Paulo Lameiro, um homem que a medicina talvez apelidasse de quase louco, que resolveu com a sua equipa criar uma companhia de ópera e durante um ano ensaiar uma peça do Mozart com 40 reclusos no estabelecimento prisional de Leiria, em Portugal. Envolve os reclusos, envolve os guardas prisionais, o diretor da prisão também é ator na peça, a própria comunidade e as famílias. E aqueles jovens que são delinquentes e criminosos têm uma experiência de vida radical. A experiência de vida de expandirem o seu próprio autoconhecimento, de perceberem que são capazes de coisas que eram inimagináveis antes de começar. Eu participei em alguns destes ensaios e vi 40 jovens criminosos sentados numa roda, em ensaio. Alguns nem sabem ler, a abrir uma pauta do Mozart e a cantar em italiano perfeito. Isto muda a vida de qualquer um deles e mudará a vida das famílias também. No fim, fazem apresentações públicas com a Orquestra Gulbenkian em Lisboa. E isso aconteceu e foi muito comovente. É uma experiência, naquele estabelecimento prisional, que pode ser espalhada por outras soluções, outros estabelecimentos prisionais. A inclusão ou a reintegração através da arte. A primeira rádio feita por crianças para crianças. Tem mais de 200 mil ouvintes em todo o mundo. Nem é preciso dizer mais nada. São as crianças que vão fazer as reportagens, a investigação, as entrevistas e que fazem os programas para outras crianças no mundo inteiro. Colored, o primeiro código visual para daltónicos. Há uma elevada probabilidade, daltónico, entendem o que é? Elevadíssima probabilidade de alguns de nós nesta sala serem daltónicos com graus diferentes. O primeiro código visual que permite a qualquer daltónico distinguir as cores foi criado em Portugal, é o Colored. Está em mais de 100 milhões de artigos em todo o mundo já e está a ser disseminado por todo lado. Não há outro, é este. Aldeias pedagógicas. Nasceu em Bragança também, aqui perto. Aldeias com idosos, aldeias remotas, esquecidas, com pessoas idosas que estão simplesmente à espera da morte. O que é que esta associação fez? A Azimut, de Bragança, foi conhecer estas aldeias, os saberes tradicionais e o conhecimento que estas pessoas têm e recuperou-os. E a senhora que fazia pão voltou a fazer pão, o ferreiro voltou a bater o ferro, a senhora que faz cestos, sem sair da sua casa. E essa aldeia passou a ser visitada por crianças, por outros idosos e por turistas. E estas pessoas comprometeram-se a receber as pessoas em sua casa e explicar aquilo que fazem. E há uma grande vontade de todos, especialmente dos turistas, para entrar nestes espaços e não apenas ver o artesanato em espaços, em centros comerciais, mas ir à aldeia conhecer as pessoas. É isto que está a acontecer. Finalmente, Just a Change, projeto com estudantes universitários que, em regime de voluntariado, recuperam casas e fazem pequenas, ou às vezes grandes obras, em casas de famílias em situação de grande vulnerabilidade. Mobiliza estudantes universitários, mobiliza a comunidade mais carente e dá uma nova perspectiva de vida para as pessoas que têm aquela situação de habitação muito degradada. E, portanto, este é o roteiro por alguns dos 217 projetos que estamos a experimentar em Portugal. E nós, na Portugal Inovação Social, por ser uma iniciativa do Governo, olhamos para todos eles com a perspectiva de, eventualmente, virem a ser política pública no futuro. Todos eles são olhados nessa perspectiva. Não é necessário que assim seja. Alguns vão fazer o seu caminho e vão morrer, porque não eram suficientemente eficazes, não tinham as condições ideais. Outros vão fazer o seu caminho sempre com investimento privado, porque é possível gerar. E outros farão o seu caminho através da política pública que os integrará a partir do momento em que nós consigamos reconhecer a utilidade coletiva de algumas destas respostas. É isto que estamos a experimentar em Portugal, neste projeto pioneiro com fundos comunitários, e é isso que esperamos que possa ser reproduzido no futuro, no quadro do 2020, 2030, no futuro próximo também, em Portugal e noutros países também. Desculpem o tempo que vos roubei, mas tenho muito gosto em estar aqui e partilhar estas novidades convosco, que já devia cá ter vindo há mais tempo.
Muito obrigado. Obrigado, señor Almeida. Dejamos al señor Almeida aquí en el escenario porque después también tendrán la oportunidad de formular las preguntas que consideren oportunas en relación con la exposición que acaba de realizar sobre las políticas de innovación social en Portugal. Esta es la experiencia que queríamos conocer del país vecino, pero también nos hacemos una pregunta: ¿cuál es el marco en España? ¿Cuál es el campo de juego en España en esta ardua tarea de conseguir llegar a esos objetivos del desarrollo sostenible en el año 2030? ¿Cuáles son los retos, los objetivos, las amenazas? Así que invitamos a Cristina Gallac, la alta comisionada del Gobierno de España, a que suba al escenario, alta comisionada del Gobierno de España para la Agenda 2030. Señora Gallac, buenas tardes, buenas noches casi ya. ¿En qué punto estamos ahora mismo en España para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, pues, ante todo me permites que dé las gracias a la presidenta, a la fundación, que realmente es un placer estar con todos vosotros aquí y realmente es emocionante ver una sala tan llena de amigos y de amigas, de gente interesada en un futuro mejor, ¿no? Y en escuchar experiencias tan brillantes como la que nos ha explicado el amigo Filippo. Bueno, vamos a ver, pues no cumplimos y yo creo que es prácticamente normal que no se cumplan porque son unos objetivos muy ambiciosos, son unos objetivos muy complejos y son unos objetivos que requieren de muchísimas políticas públicas y que requieren de políticas públicas que se hagan en partenariado, como nos decían, con el sector privado. Por tanto, no nos tenemos que agobiar porque no cumplimos, pero sí este no cumplimiento nos tiene que dar muchísima energía para hacer un trabajo muy, muy riguroso de ahora en adelante. También es cierto, si me permites, es que España ha empezado un poco tarde a ponerse las gafas 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible se aprobaron en septiembre de 2015 y bueno, hubo una dinámica distinta según las regiones del mundo, según los países, según los gobiernos. Yo en ese momento trabajaba en Naciones Unidas y enseguida nos dimos cuenta que en España pues se generaron movilizaciones en algunas comunidades autónomas, en algunas ciudades, en algunas empresas muy potentes, en algunas empresas más pequeñas, pero faltó un impulso global, transversal, con ambición para ayudar al aterrizaje de esta Agenda 2030 en todos y cada uno de los actores, que en el fondo somos todos. Entonces este impulso yo creo que ahora sí existe y de alguna manera la presentación que hizo España de un plan para la consecución de los objetivos, el Plan de España en Naciones Unidas el 17 de julio, representa esta ambición. Y fue en esos momentos que nació el Alto Comisionado para la Agenda 2030, que pues tengo el honor de dirigir, con el mandato de hacer esto, de empujar todas las administraciones, buscar socios en el sector privado, asegurarnos que las universidades investigan para la aplicación de los objetivos, es decir, no dejar ni una piedra por revolver y bajar la Agenda 2030 a todos los niveles. Y desde ese momento nos hemos puesto en la tarea y hemos encontrado muchísimos ejemplos, muchísimas voluntades,
también nos hemos encontrado mucho desconocimiento, hay que ser muy honestos, hay un gran desconocimiento, por tanto, hablaré también de los retos, y lo que hacemos es un poco de conector, pero luego otra cosa, además de conectar, de movilizar, tenemos que medirnos. Los esfuerzos públicos y los esfuerzos privados se tienen que medir, porque esta Agenda 2030, que es muy inspiradora y que requiere de tanta movilización, también obliga a una rendición de cuentas y a una transparencia mayor. Por eso es tan importante que los medios de comunicación nos miren con la lupa de cómo estamos haciendo. Por tanto, hemos puesto, digamos, el mecanismo, hemos movilizado las voluntades para ir cumpliendo. Pero, bueno, la ambición es que sí. Entonces el objetivo es a largo plazo, pero como no podemos ponernos las pilas del año 2029, es ya desde ahora, incluso hay que recuperar tiempo, pues nos hemos puesto, yo creo que ahora, una buena velocidad. Y déjame decirte un poco dónde están los dos grandes focos. La presentación que ha hecho Filippo nos ha enfocado sobre todo los temas sociales, pero creo que además de este gran paquete de asuntos sociales que llamamos la P de personas, la Agenda 2030 tiene muchos retos, muchos objetivos que son de la P de planeta. Y los dos juntos se apoyan en una P que yo le llamo de prosperidad. La prosperidad es el objetivo que nos va a llevar si trabajamos para las personas y trabajamos para el planeta. Y luego voy a poner otra P, que es la P del partenariado. Todo esto se consigue en partenariado, tú lo has explicado muy bien, y eso nos lleva pues, a unas sociedades mucho más armónicas. Otra P, que es la P de paz. Yo creo que en todas tenemos que trabajar. España es muy vulnerable al cambio climático, muy vulnerable, tenemos problemas, un país, digamos, con dos planos de cambio climático, problemas de saneamiento de agua, problemas de sequedad, tenemos de sequía, tenemos problemas graves, por tanto, la P de planeta nos afecta mucho, los mares, los ríos, pero nos afecta mucho también la P de personas, porque en los dos últimos años hemos vivido un crecimiento económico muy interesante, estamos creciendo, pues ahora uno de los países que más crecemos de la Unión Europea, pero se nos ha quedado mucha gente atrás. Se nos ha quedado familias, niños, tenemos unos índices de pobreza infantil y de niños y niñas en riesgo de pobreza que no comen suficiente, que comen mal, que por tanto su salud está ya puesta en entredicho. Entonces hay que trabajar mucho estos objetivos. Por tanto hay que realmente desglosar cada uno por meta, transversalizar las responsabilidades y ajustar el mecanismo. Y en este sentido, el trabajo que hacemos desde el Alto Comisionado es esta movilización para el aterrizaje y para la medición y la rendición de cuentas. En ocasiones se presenta la Agenda 2030 como el antídoto a los peores efectos que tiene la globalización. Pero ¿es posible ese antídoto? ¿No hay efectos que son inherentes a la propia globalización? Y es verdad, la globalización nos ha dado cosas extraordinarias. Estamos conectados, el mundo es un mundo mucho más próximo, entendemos, nos ha dado unos avances tecnológicos, una capacidad de multiplicación de estos avances tecnológicos, pero nos ha producido como mínimo 3 impactos negativos. Pues ha tenido impacto negativo en temas sociales, en temas económicos y en temas medioambientales. El tipo de crecimiento económico que hemos tenido ha sido basado en un uso de los recursos del planeta hasta la extenuación. Ya sabemos que los científicos han puesto los límites del planeta, ¿no? Por tanto, sin ninguna duda, esta agenda, que es una agenda que nació de muchísimo debate internacional de todos los países en Naciones Unidas, sí que
aborda, nos parece, y pone y nos da medidas de gestión de los aspectos más negativos de la globalización que como he dicho antes, ha dejado mucha gente atrás e impactada, y además pone, digamos, un foco ya en positivo a cómo tiene que ser, cómo debe de ser un desarrollo sostenible para los países que están mucho más atrasados, porque es una agenda que la aplicamos nosotros, una sociedad avanzada, europea, democrática, una de las mejores del mundo en calidad democrática, en calidad de bienestar, pese a los problemas que tenemos, pero también nos permite, es un mecanismo que nos permite aplicarlo en países que están muy atrasados y que requieren de otro tipo de desarrollo del que han tenido y que nos dan estos instrumentos, la agenda. Yo creo que la agenda, si me permites, es desde una visión hasta un lenguaje. Hablamos el lenguaje ODS, hablamos ODS 1, Meta 1.2, y este lenguaje común nos conecta y este lenguaje común nos une, y cuando ves una persona que lleva el aro y uy, esta persona, yo comparto con ella valores, yo comparto con ella ambiciones, yo comparto con ella esfuerzo, y si la conoces estás muy cómodo, y si no la conoces dices wow, forma parte de todas estas personas, que hay muchísimas que quieren avanzar hacia la misma dirección. Por tanto, es muy útil también como mecanismo de guía para los responsables políticos, porque si somos capaces de establecer estas medidas y ser transparentes y publicar cómo vamos yendo en cada uno de las metas, veremos cómo avanzamos. Y nuestros electores, los ciudadanos, podrán decir: necesitamos más recursos sobre esto porque no vamos bien, o esto ya va bastante bien. Por tanto, es muchas cosas a la vez, y yo creo que nunca habíamos tenido una carta, un mapa, una visión, un lenguaje tan útil, tanto para quienes lideran como para cada uno de los ciudadanos, porque otra cosa que tiene muy interesante esta agenda es que nos hace a todos actores. Qué mejor elemento de movilización, que cada uno es responsable desde el momento en que se levanta, pues de la coherencia personal, de las elecciones ante el consumo, de las elecciones ante el tipo de vida que tenemos, de cómo nos relacionamos con los demás. Por tanto, es, yo creo, un instrumento que nos viene muy bien en un momento tan complejo, tan difícil, y es lógico que sea una agenda tan compleja y que cuesta entenderla, ¿no? La hemos dibujado con unos símbolos muy atractivos, pero en el fondo es muy complejo. Claro, el mundo está en una situación difícil. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran cuando tratan de trasladar estas ideas que seguramente todos compartimos, pero hay que convertirlo en medidas concretas que sirvan a Exactamente. la sociedad? Mira, el principal obstáculo, yo creo, es el obstáculo de la comprensión. Hay que pensar un poco y que entender que a partir de estos 17 objetivos, las metas, 169 metas, la historia, hay un planteamiento de acción distinto, un planteamiento de relación económica distinto. Es economía de crecimiento verde, pero también es de economía circular, es emprendimiento y es emprendimiento social. Todas las piezas, cada una en su objetivo, tiene una manera de gestión, y eso hay que comprender, es casi un ejercicio profundo de comprender. Yo creo que hay otro gran reto, que es el reto de que entendamos que es una agenda que requiere de liderazgo. Liderazgo de los alcaldes,
liderazgo de los rectores de la universidad, liderazgo de los presidentes de las comunidades autónomas, de los consejeros, es decir, liderazgo político, pero liderazgo también de los empresarios, de los CEOs, pero también de los pequeños empresarios que tienen pues un negocio difícil y que quieren sacar adelante. Liderazgo de las organizaciones no gubernamentales. Filipo nos decía que estas organizaciones carecen a veces de competencia, tienen grandes voluntades, grandes ambiciones. Entonces, todo individuo en posición de liderazgo tiene una responsabilidad y una capacidad de actuar Agenda 2030. Luego otro reto que yo creo que es importante y es el reto de la movilización. Es entre un reto y una solución. Por tanto, necesitamos inspirar a través de soluciones, de acciones, con, si me permitís repetir, con gafas 2030, que los problemas tienen arreglos y que si aplicamos esta nueva manera de medir, tenemos avances para nuestros conciudadanos. Y yo creo que es algo muy positivo esta visión, porque esta es una agenda para las generaciones futuras. Ahora nos quedan 13, bueno, menos ya 11 años de tiempo para la agenda. Los jóvenes que ahora tienen 18, 20 años serán los adultos cuando el periodo se cumpla, y es en el fondo cuando ellos ya serán padres, madres de familia. Entonces es una agenda donde a los jóvenes se les permite y se les pide, se les exige participación y acción. Y yo creo que ahora estamos viendo todos, ¿no?, muchísima movilidad y ganas de participación, y es una participación que va mucho más allá del like del Facebook y del Twitter, es una participación activa, ¿no? O sea, estos son retos. Yo creo que luego hay temas. Ya si entramos en los temas más concretos, tenemos muchos retos desde el punto de vista medioambiental, lo he comentado antes. Tenemos que iniciar o sí una transición ecológica fundamental. Todos sabemos las exigencias del Acuerdo de París, las dificultades, los problemas energéticos, etcétera, pero sin ninguna de estas es fundamental, y necesitamos cumplir las directrices que ya se han tomado, pues a nivel global, europeo y también local. Y luego tenemos que, en todos los aspectos sociales, tenemos que dedicar los recursos donde las necesidades están. Por tanto, hay un ejercicio muy interesante que es coger los presupuestos del Estado, de la comunidad, del ayuntamiento, y ya planificar en función de los gaps, en función de lo que requerimos, ¿no? En el caso español, del Gobierno de España, no hemos llegado a este punto, llevamos pocos meses en alto comisionado, pero hemos hecho el ejercicio ya de alineación. Cogimos los presupuestos que ahora esperemos se puedan discutir y ojalá aprobar en el Parlamento español, y miramos los capítulos. Dijimos, a ver, del capítulo 4 y el 7, que es los que convienen para este análisis, ¿a dónde van destinados los recursos? ¿A qué ODS? ¿Qué tipos de desafíos vamos a ir atacando, ¿no? Y el otro día hicimos una pequeña presentación ante la Comisión de Desarrollo del Congreso, identificamos los recursos, etcétera, lo cual animamos a hacer este trabajo de alineación y cuanto antes posible de diseño y ejecución presupuestaria con las gafas 2030. ¿Cuál es el reto que más le preocupa? Bueno, yo creo que todos, ¿no? Porque es una agenda compleja. En este momento yo veo que hay mucha ambición, muchas ganas, tantos ejemplos interesantes que nos animan. Hay un reto de conexión, es decir, hay tantas
acciones interesantísimas que se están llevando a cabo en Valencia, en ciudades de Cataluña, en Portugal, que la cuestión es cómo las conectamos para crear esa masa multiplicadora, ¿no? La exponencialidad. Ya no es multiplicar 2 por 2, ya la exponencialidad nos da. Segundo, quizá es importante pensar también en la investigación y en nuestras universidades, cómo volcamos el gran esfuerzo de investigación que se está haciendo para estudiar y buscar soluciones a los problemas que tenemos y no a los que no tenemos. En todo caso, buscar soluciones a las maneras que queremos resolver esos problemas. Después, otra cosa que es preocupante y creo que debemos de trabajar es aterrizar esta idea de la sostenibilidad al sector empresarial. Las empresas o serán sostenibles o no serán. Entendemos el cortoplacismo porque lo que quieren muchas es poder sobrevivir, llegar a fin de mes, lo entendemos, pero hay que probablemente ayudarlas, sobre todo a los líderes empresarios, a que si quieren dejar un buen negocio saludable a las futuras generaciones, tiene que ser sostenible, y sostenible quiere decir mucho más que la utilización adecuada de la energía, quiere decir una visión integral desde el punto de vista de los recursos humanos, de la cadena de suministro, del trabajo, de la organización de la empresa. Por tanto, entendemos que cada vez hay más líderes empresariales con esta visión. Yo he estado muy en contacto con las organizaciones empresariales, algunas de las organizaciones verticales, desde la COE, pasando a las grandes compañías del IBEX, grandes corporaciones internacionales. Y bueno, ¿cómo lo aterrizamos a los pequeños negocios? Creo que eso es un desafío y se tienen que sentir acompañados en este proceso. Por tanto, hay un asunto de... luego hay una cosa que es muy importante, que es un poquitín, nos queda un poco más lejos, pero que es impactante. Esta Agenda 2030 nació en un momento de una gran bonanza multilateral. Los acuerdos de Naciones Unidas siempre son complejos, pero en el 2015 había voluntad, todos los países lo acordaron. Luego hubo el Acuerdo de París, luego hubo el Acuerdo de Quito sobre la nueva agenda urbana. Es decir, hubo momentos, lo que llamamos la geografía mundial de la multilateralidad, un buen momento. Ahora estamos un poquitín más cojos, estamos viendo que países muy importantes se nos retiran de los acuerdos marco, otros países miran para el otro lado, dirigentes que cuestionan abiertamente el cambio climático. Por tanto, este multilateralismo que está tan en el centro de una agenda global nos flaquea y deberemos probablemente buscar alianzas entre países quizá que no sean tan punteros porque sean los principales en poderío económico, pero que tengan gran voluntad de transformación, ¿no? Y yo creo que en eso estamos. La Unión Europea es un grupo de países fundamental, lideró en la definición de la agenda. Luego, si me permitís, queda un poquitín más frenada en la aplicación de la agenda. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó en el 2015, la comisión, que sabéis que funciona por periodos de 5 años, ya estaba en marcha. El presidente Juncker y su equipo habían hecho su agenda de crecimiento y empleo, y se enfocaron sobre todo en los temas de cambio climático, de Acuerdo de París, bien hecho, pero probablemente se prestó no suficiente atención, insuficiente atención a los grandes problemas sociales. Y ahora, por ejemplo, digo siempre que esperemos que el próximo Ejecutivo de la Unión Europea no tenga una agenda que sea
crecimiento y empleo. Y me diréis, ¿cómo es posible que no debes? No, tiene que ser un tipo de crecimiento, tiene que ser un crecimiento cualificado, tiene que ser un crecimiento que no deje a nadie atrás. Y el empleo, no nos vale cualquier empleo. Por tanto, una Agenda 2030 tiene que ser basada en las P's, de personas, de planeta y de prosperidad, donde haya crecimiento en empleo, pero tiene que ser encuadrado. Por tanto, yo creo que este es otro tema que nos preocupa, pero al ser una agenda que todos tenemos muchas responsabilidades, un reto muy importante es también la buena coordinación. Que sepamos actuar bien a nivel municipal, a nivel de autonomías, fundamental en España, a nivel del Estado, que el gobierno del Estado sepa poner los marcos generales y estimular, y que sepamos hacer las alianzas. Hay un objetivo que en los ODS, que es el 17, que es el de las alianzas, y yo creo que es un ejemplo lo que tú has comentado, que estamos en una situación donde el esfuerzo de todos se requiere. Esta idea de yo no consigo algo solo, quizás sí, no, yo lo conseguiré mejor si voy acompañado, ¿no? Esta idea de alianzas es un reto muy importante, saber trabajar en alianzas. Usted ha citado antes los niveles de pobreza infantil. Sí. Claro, este es un tema muy serio y muy duro. No entiendo que no es un tema para 2030. Bueno, este es un tema para allá. Creo que es una de las primeras medidas que el actual gobierno de España adoptó. Fijaros, la creación de 2 comisionados, uno para la pobreza infantil, con un objetivo, resolver y abordar el problema, pero sobre todo visibilizarlo, porque muchos focos de pobreza existen pero no los vemos, entonces al no verlos parece que no existen, y eso yo creo que es fundamental, y el equipo de pobreza infantil trabajamos en el fondo en el mismo espacio y tiene grandes retos, pero también ha hecho un trabajo de organización, de penetración y también de recursos. El incremento en los nuevos presupuestos de recursos para las poblaciones más vulnerables es sustancial. Tienes toda la razón, en la sociedad en que vivimos no es aceptable, bueno, pues, tener familias y sobre todo niños en exclusión social, en exclusión tan grande, y primero es que tenemos que visibilizarlos y abordarlos. Por tanto, sin ninguna duda, este es un reto de inmediatez y además que bueno, pues está vinculado al objetivo 1, que en lenguaje Agenda 2030 es bueno saber, hay que medirlo, y luego también al objetivo 10 y también al de la salud, también al de la educación, al 5, que es el de la igualdad de género, pues sabemos que muchas de las desafortunadamente víctimas de estas situaciones de exclusión son mujeres, madres solteras o personas, familias, mujeres que viven y que ellas pues llevan el peso de criar a sus hijos solas, y por tanto su precariedad es muchísimo mayor, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos bastante bien ubicado, pero lo que nos falta es la penetración de la acción. Una última cosa, antes de las preguntas del público. ¿Cómo es o cómo debería ser una ciudad en el año 2030? Pues mira, yo creo que tiene que ser una ciudad inclusiva, una ciudad desde el punto de vista medioambiental absolutamente sostenible, tiene que ser una ciudad abierta en todos los sentidos de la palabra, pero creo que tiene que ser una sociedad, un espacio de diálogo importante
entre ciudadanos y responsables públicos, y tiene que ser una ciudad en alianzas con otras, ¿no? Yo creo que todos vemos, ¿no?, donde ha habido políticas públicas que han trabajado mucho la movilidad sostenible, políticas públicas que trabajan temas tan importantes como la vivienda, políticas públicas que trabajen la inclusión, la acción, cuando ves movimientos. Tiene que ser una ciudad segura, donde niños y niñas es muy importante subrayar, salgan sin riesgo o más riesgo que los niños, los adolescentes, para las mujeres. La palabra inclusiva para mí es fundamental porque abarca todo, ¿no? Para las personas mayores, una ciudad con un nivel de servicios, yo creo que de servicios en todos los temas, ¿no? Yo creo que todos más o menos nos imaginamos cómo es nuestra ciudad perfecta, y yo creo que hay muchísimos caminos para ir llegando. Yo creo que ir afinando y trabajando en cada una de las metas nos lleva a eso. Cristina Gallà, comisionada del Gobierno por la Agenda Un 30, placer. 2030, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Y ahora, si les parece, vamos con sus preguntas en los propios asientos. En la solapa del asiento se van a encontrar con unos micrófonos. Si tienen alguna pregunta, tanto para Cristina Gallà como para el señor Almeida, pues simplemente tienen que levantar la mano, coger el micrófono y formular la pregunta. Creo que tenemos ahí una primera pregunta. ¿Podría hacer una pregunta, Filippo? Ah, claro, por supuesto. Sí, para... Sí. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Sí? Para comenzar. Sí, vuestro programa es totalmente Agenda 2030. Totalmente. No, nuestro Sí, programa sí. es totalmente Pero- Agenda 2014-2020. Pero lo que estáis... No 2030. Estamos trabajando en el acuerdo de parcería hasta 2020. Pero me refiero desde el punto de vista de lo que hacéis. Un poco. Sí, un poco, ¿no? Pero inclusión, Sí. investigación, Lo que movilización. nós fizemos, nós não restringimos Sí. o tipo de problema social que podia ser elegível neste processo. Nós deixámos a sociedade civil livre para falar sobre os seus problemas e tentar... Por isso é que temos problemas muito diferentes e projetos muito diferentes. Portanto, temos projetos que cruzam a dimensão social com a dimensão ambiental também, mas como estamos a usar o fundo... Esse é um problema dos fundos europeus. Nós estamos a usar o Fundo Social Europeu e desta forma a gente não podemos apenas dirigir o financiamento para problemas só ambientais, tem que ter sempre uma dimensão humana. Então, nós temos um pouco de dificuldade em integrar a dimensão ambiental, porque para isso há outro fundo europeu. Mas a convergência é essa, a convergência social e ambiental está a acontecer no mundo inteiro, é inevitável, inevitável. E, portanto, é para aí que devem caminhar os fundos e nós não devemos ter mais essa restrição. Mas para já temos isso. Portanto, temos projetos muito diferentes que respondem a quase todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Uns mais do que outros, mais a inclusão, naturalmente, a erradicação da pobreza, a educação também, claro que sim, menos os ambientais, porque estamos a usar o Fundo Social Europeu, mas é um projeto experimental que tem um pouco de tudo. Projetos pequenos, em pequeno território, projetos já nacionais ou até internacionais. É difícil, porque os objetivos de desenvolvimento sustentável são muito gerais. Eu diria que, direta ou indiretamente, todos os nossos projetos concorrem para a erradicação da pobreza. Sim. Todos concorrem para alguns dos... aliás, todos são feitos na base do 17º, que são as parcerias, não é assim? É o 17º? Penso que é o 17º, as parcerias. E todos são assim, porque todos os projetos são desenvolvidos em parceria, inclusive é do setor público, privado e social, em conjunto. ¿Y habéis pensado si
incorporando la marca 2030 y los objetivos, encontraríais una conexión que incluso facilitaria a compreensão, o apoio. Totalmente. Nós não começámos assim, não tínhamos consciência disso, não foi intencional, foi por ignorância da importância que tinham os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e hoje temos 217 projetos em curso, teremos talvez o dobro daqui a um ano, e vamos classificá-los todos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e vamos comunicá-los dessa forma. Porque essa é a forma como no mundo inteiro estão a ser organizados os projetos sociais. Mesmo que as fronteiras não sejam muito claras, temos que fazer o esforço para enquadrá-los e vamos fazer isso. Este é um pouco o que decíamos do lenguaje. Linguagem. De lenguaje que te permite esta conexão e que te dá energia. Sim. Tenemos por ahí una pregunta. Disculpa, al moderador. Boa tarde. Xa se falou portugués, castelán, agora toca galego. Eu vou falar devagar para ser comprendido. Gracias. Cando todos os temas que se están abordando son dunha enorme complexidade e están moi relacionados. Entón, a miña pregunta, que vai ser concreta, en vez de mirar as consecuencias do modelo económico, fundamentalmente, do modelo ambiental no que vivimos, a miña pregunta é: non habería que revisar as causas? Ou dito de outra maneira? E esta é a pregunta concreta que, en principio, quería formular ao Filipe Almeida por proceder dunha realidade algo diferente á nosa, pero tamén podría coñecer a opinión de Cristina Gallar. O que quero decir é: o modelo económico que ocasiona, na miña opinión, o modelo económico que é operativo na Unión Europea, que ocasiona tantos desaxustes, e falábamos de temas moi importantes, non? Temas de desemprego, de pobreza infantil e todos eses. A miña pregunta é: estamos no discurso económico correcto para non provocar un desastre que despois temos que corrixir? Obrigado. Complicada. Muito desafiadora. Muito obrigado pela sua pergunta. Posso dar uma resposta curta? Sim. Bom, eu não vou responder à sua pergunta em profundidade, porque isso seria uma conversa mais longa, mas eu diria dessa forma. Estamos num momento da nossa vida coletiva onde esse questionamento é talvez o mais importante e urgente de todos. De todos. Tudo o que estamos a fazer está integrado dentro de uma perspectiva de mudança de paradigmas económicos e da forma como nós nos relacionamos. Não é, do meu ponto de vista, isto que nós fazemos em Portugal não é de todo uma estratégia que responda a uma espécie de revisão do capitalismo que permita atenuar alguns dos seus efeitos perversos, distraindo-nos do modelo económico que está na base de algumas destas fragilidades que todos temos na nossa vida. Não. O que está a acontecer é que nós estamos, de facto, a ter que questionar a forma como nos organizamos. Do ponto de vista mais concreto da Portugal Inovação Social e da política pública para a inovação social, que é uma prioridade do governo português, será tão equivocado, entendem? Equivocado, achar que todos os problemas sociais se resolvem com negócios lucrativos. Não é? E isso é um dos problemas desta linguagem, é a transferência acrítica de uma linguagem empresarial para um setor social que resolve problemas sociais, e esse é um perigo. Mas será tão equivocado achar que todos os problemas se resolvem com negócios lucrativos, como é equivocado achar que o Estado e os governos têm dinheiro suficiente e experiência para conseguir resolver os problemas sociais todos. Isto só se resolve em parceria dos vários setores. E o que nós estamos a tentar fazer é exatamente isso, a forçar a interpenetração setorial para que um novo modelo possa ser desenvolvido no sentido em que o mundo da economia e das empresas não viva apenas centrado numa finalidade lucrativa, restringido pela lei e pela ética,
mas que seja também um agente ativo de transformação social. E a mesma coisa no setor público, que não fique condicionado e paralisado nas respostas que conhece e com medo de arriscar o dinheiro público a experimentar novas soluções. E já agora também o setor social, que desenvolva estratégias de investimento social centradas no resultado, no impacto social, na transformação das vidas e não apenas no desenvolvimento das suas atividades. Isto só se consegue na combinação destes três setores. Mas o que perguntou é o questionamento mais importante do meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma. Não tenho resposta para ele, mas faço parte daqueles que também questionam e tudo o que eu puder fazer para ajudar nessa transformação, farei. Aliás, o governo português, uma parte dele está a pensar sobre isso também, mas são mudanças que não se conseguem fazer apenas num país, ou fazemos todos de alguma forma ao mesmo tempo, ou não vamos conseguir. Não vale a pena estarmos a falar sozinhos. Por isso é muito importante esta interação internacional nesse mesmo sentido, por causa da linguagem e por causa dos paradigmas. Bueno, me parece fenomenal la explicación que has dado. Yo creo que de esta agenda hay muchas cosas muy interesantes de las que hemos dicho, hay otras que es la parte ética, y que nos hace preguntar muchas cosas. ¿Es ético dejarle a nuestros hijos un planeta extenuado? No, ¿verdad? ¿Es ético seguir con modelos productivos donde el lucro, la ambición es el único objetivo? Yo creo que todas estas cuestiones ahora están claramente sobre la mesa y todos los estudios sociológicos nos están indicando que las nuevas generaciones quieren otro tipo de relación con el medio ambiente, quieren otro tipo de relación con los procesos productivos y por tanto exigirán y van a comprometerse de manera distinta. Estos días, cada jueves por la tarde, hay una manifestación de adolescentes en el centro de Bruselas, de niños y niñas o jóvenes, 16, 18 años, y que exigen, por favor, acción climática. Os acordaréis que la chica esta Ingrid, sueca, fue el fenómeno de la reunión de Katowice del cambio climático, y uno de los eventos más interesantes de Davos, donde están los grandes financieros y las grandes corporaciones, fue el diálogo entre esta chica, Ingrid Greta, y Jane Goodall. Jane Goodall es la famosa investigadora de monos africana que tiene más de 80 años. El diálogo entre una mujer entregada a la biodiversidad y una joven de 15 años entregada a salvar el planeta fue lo que emocionó más del lugar donde son los más ricos del mundo. Por tanto, estamos, yo creo, como tú bien has dicho, en un momento de cambio de paradigma y la capacidad que tengamos todos de apalancar procesos de transformación desde menores modelos de consumo hasta grandes estrategias y acciones, yo creo que nos va a dar los resultados. Algunos lo llamarán revolución, otros lo llamarán transformación, pero el objetivo sin ninguna duda es salir de este momento de cambio de paradigma mucho mejor, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos dos aliados que no teníamos antes. Uno es la ciencia, yo creo que la ciencia puesta al servicio de una sostenibilidad global es fenomenal, y después el consenso. Hemos hablado resquebrajando, pero nunca habíamos tenido un pacto global de estas características. Por lo tanto, yo sí creo que es un momento inspirador, transformacional, fundamental, y que podemos aquí desencadenar muchísimas cosas positivas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, primero ahí atrás y después... Aquí. Sí, se oye. Bueno, en primer lugar, pues felicitar a la gente que ha organizado este evento. Realmente, como usted decía, es tarde, pero es mucho antes que nunca. Y indudablemente, realmente era absolutamente necesario.
me parece que tendrían que, a partir de ahora, mantenerse esta tensión y llevar estas perspectivas y estos temas a todos los ámbitos de la ciudadanía, ¿no? Quería hacer unas pequeñas preguntas, ¿no? En el sentido de que, en primer lugar, ¿cuándo se van a llevar estos objetivos de la sostenibilidad al programa escolar, a las escuelas, a las universidades? En segundo lugar, quería preguntarle si existe algún organismo o algún ente público en donde los ayuntamientos, las empresas, las asociaciones puedan dirigirse para orientarse de cómo está el proceso a nivel de todos los lados, ¿no? Es decir, para mantener esa interconexión, es decir, un sitio donde puedas saber qué es lo que se puede hacer, cómo está, quién ha hecho otra cosa que puede ser similar y que te puede ayudar y tal. Y en tercer lugar, el tema más grave que yo creo que ha sido abordado, que es el tema de definir qué es lo necesario y cuánto, en qué cantidad, porque realmente eso es lo que realmente ha llevado a la situación desastrosa en la que vivimos. El hiperconsumo bestial y brutal y el hiperdespilfarro ha llevado a estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, brevemente esas tres preguntitas. Y gracias. Qué preguntas más interesantes. Mira, la primera, en el plan que España presentó ante Naciones Unidas, que todos los países voluntariamente se tienen que examinar, no todos los años, algunos cada 3 años, de momento España lo ha hecho solo una vez, pues presentó una serie de medidas transformadoras y una serie de políticas palanca. Es decir, ¿qué son las medidas transformadoras? Las que tú aplicas y te llevan a la transformación. Y una de las medidas transformadoras es la educación. Y una en concreto era la introducción de la educación por la sostenibilidad. Entonces asumimos esta responsabilidad. Entonces, claro, introducir una asignatura es complejísimo, además en un sistema de nuestro país que es muy tenemos la educación y la enseñanza sobre todo descentralizada, pero sí podemos hacer un gran pacto a través de la Asociación de Licenciados de España que nutren los institutos, un lugar de educación fundamental, las comunidades autónomas, los profesionales, para introducir estas gafas de sostenibilidad a nuestros jóvenes. Y fijaros, en muchos casos ya van solos, ¿no? El ejemplo esto de los escolares de Bruselas que se manifiestan. Por lo tanto, es un tema clave. Y yo creo que, por ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo con la CRUE, que es la unión de los rectores de las universidades de España, es uno de los ejemplos para que las universidades sean espacios de sostenibilidad y transmitan esta sostenibilidad y a su vez decidan investigar en la sostenibilidad. La siguiente pregunta, me decías, es ¿dónde está esta información? ¿Cómo nos podemos unir? Pues hay bastantes niveles. A nivel del Gobierno de España existe un llamado grupo de alto nivel que está integrado por los ministerios, los ministros en muchos casos. Ahora lo vamos a reformar un poquitín porque antes estaba presidido hasta ahora por el ministro de Exteriores, pero que lo hemos dado un carácter interno, estará presidido por la vicepresidenta y vamos a crear una comisión interterritorial donde estén todas las comunidades autónomas y la organización más importante de municipios y provincias, porque este diálogo hay que mantenerlo por los distintos niveles de acción. Hay asociaciones de ciudades por el crecimiento verde, hay varias organizaciones mundiales de ciudades, es decir, que hay mecanismos, estructuras que cada vez aterrizan más estos temas. Y esto es, ¿por qué es así? Y esta dispersión, porque en el fondo, cuando la agenda se adopta, se entrega
a cada uno de los actores, los gobiernos desde Naciones Unidas, bueno, ustedes adelante y organícense, ¿no? Y ahora, digamos, estamos en esta fase de esta movilización y por eso tenemos, yo misma estoy en contacto con alcaldes, con comunidades autónomas, tenemos nuestra amiga de la comunidad autónoma, representante de la Xunta, con todo tipo de actores. En el caso español, también estamos creando una alianza de empresas públicas y privadas para el cumplimiento de la Agenda 2030. Es decir, lo ideal es ir movilizando grupos y yo creo que muy importante es contar con el apoyo de los medios de comunicación, porque la movilización la conseguiremos con los medios, por tanto, solo puedo yo que rendir homenaje aquí que la SER se haya volcado sobre este tema. Los medios sabemos que tratan lo inmediato y el mañana, pero más difícil tratar el pasado mañana, y aquí es un ejemplo muy bueno, ¿no? En fin, no sé si he respondido a sus preguntas, pero en el fondo es toda una constelación de actores organizados y de individuos conscientes. Vamos con una última pregunta, pedimos brevedad tanto en la pregunta como en la respuesta. Disculpa. Adelante. Buenas noches, soy José Luis Gómez. Estoy seguro que en 2030, si algo pasa, también estará la SER, pero de momento, a la espera de ello, tenía dos cuestiones concretas. Una para Filipe. Si no lo entendí mal yo un día al ministro de Economía, ustedes tienen en Portugal una ministra que se encarga de ir de ministerio en ministerio haciendo desaparecer los problemas que hay a veces de coordinación de la administración pública. No sé si el trabajo que hace esta ministra redunda también en beneficio del suyo o si, por el contrario, usted a veces, que tiene que coordinar no solo acciones con el gobierno, sino también con las cámaras, echa de menos una ministra que le resuelva los problemas de coordinación, salvo que en Portugal las administraciones públicas sean tan eficientes que este papel no sea necesario. Para Cristina la pregunta también es muy concreta. Usted ha hecho un planteamiento, utilizando sus palabras, muy inclusivo, ha sido muy generalista, yo supongo que era necesario hacerlo, pero yo quería preguntarle por una cosa que mencionó la ministra portavoz cuando se refirió a su nombramiento, a sabiendas de que usted depende directamente del presidente del gobierno. Y la ministra portavoz dijo que no podía haber desarrollo sostenible si hay pobreza y que usted iba a priorizar la lucha contra la pobreza. Lo que yo quería preguntarle es qué ha hecho desde que empezó por el combate de la pobreza y qué previsiones tiene, porque claro, los pobres dirán, como dure nuestra pobreza de aquí a 2030, por mucho que esté la SER, vamos a tener un problema serio. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Gracias por la pregunta. No sé si entendí a pregunta toda, mas foi um pouco mais rápido do que... Mas eu acho que entendi. Eu trabalho diretamente com a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa no centro do Governo e com o Primeiro-Ministro. E porque a Ministra da Presidência tem a tutela dos temas transversais que não são apenas setoriais da saúde, da educação, e a inovação social foi reconhecida como uma prioridade que experimenta várias soluções que dizem respeito a vários ministérios. E a vantagem de trabalharmos no centro do governo com esta ministra, que é uma pessoa com uma visão... Tivemos sorte, às vezes os países têm sorte, com esta, e neste caso tivemos sorte com esta ministra, como tivemos sorte com o ministro anterior. Curioso, uma nota de rodapé. A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública que foi criada pelo governo anterior, um governo de direita. Muito diferente deste governo atual, que é de esquerda, que substituiu este governo. Este é provavelmente o único programa estratégico criado pelo governo anterior que este herdou, manteve, amplificou a ambição e tornou prioridade política pública sem mexer em nada do que ali estava. Eu sou o segundo presidente da Portugal Inovação Social, porque o primeiro teve um convite irrecusável para voltar à vida académica e acabou por sair, não porque tenha sido o governo a mudá-lo. Aliás, também se chamava Filipe, frequentemente eu apresento-me como Filipe II. Né? É longa história. Exato.
Portanto, até, aqui, até também por isso eu estou em casa. Mas para dizer que... e temos sorte, de facto, de termos uma ministra que é respeitada pelo resto do governo. De facto, é um problema. O maior problema que temos é que o lugar do governo ao centro, onde estamos a experimentar estas respostas, depois não é o lugar onde elas podem ser captadas e tornadas política pública. E por isso, por estarmos no centro do governo, nós trabalhamos com os diferentes ministérios, ao mais alto nível, com alguns inclusivamente como ministro, no sentido deles acompanharem o que estamos a fazer e porventura depois tornar política pública lá na frente. Não é um sucesso acabado, mas é o caminho que estamos a fazer. Não é natural nos governos conservadores que nós conhecemos, mas neste em particular tem sido possível dar passos significativos. ¿Me permites decir que yo siempre explico que la Agenda 2030 es muy política, pero es apartidista? Es profundamente política, porque sin política no se transforma, ¿no? Pero yo creo que tu ejemplo es muy bueno. Vamos a ver, las medidas que hemos adoptado. Yo no soy miembro yo no soy una ministra, por tanto mi función es animar, ayudar a coordinar, identificar, movilizar y medir. Y la medición nos la ha empezado a hacer el Instituto Nacional de Estadística con datos que está colocando. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en la lucha contra la pobreza? Hemos analizado todas las decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros, hay otras que no van al Consejo de Ministros, desde el mes de junio. Hemos analizado 110 de calado que afectan a alguno de los objetivos, en especial a los objetivos que son los que, movilizando recursos, tienen impacto en la pobreza, desde el bono eléctrico, desde las ayudas a las familias en riesgo de exclusión, desde la subida del salario básico, 110. Y de estos 110 medidas hemos calculado qué metas se impactan. Y como decíamos que la Agenda 2030 es un lenguaje, tenemos calculadas 60 metas. ¿Qué es lo que hicimos con los actuales presupuestos? En el mismo sentido de medir y de ver qué es lo que se hace y a dónde se actúa. Cogimos la propuesta de presupuestos, los capítulos, digamos, de gasto, el cuarto y el séptimo, y contamos. Y llegamos a un cómputo de 32.000 millones de euros destinados a acciones que tocan a todos los ODS. Y luego miramos ODS por ODS y hicimos un porcentaje del 47% de estos fondos van destinados al objetivo 1 y 10. Por tanto, nos parece que es posible decir que son acciones de gobierno que van claramente a impactar pues el sector de la población, en este caso más débil. Estos datos, además, los presenté yo ante el Congreso de Diputados la semana pasada, por tanto, es un primerísimo recuento técnico, pero que nos permite responder esto. ¿Qué es lo que se hace para cada uno de los objetivos y cómo se cuenta? Y ahora ya con la plataforma en la página web del Instituto Nacional de Estadística podemos ver ya también cada una de las metas sobre las que ya tenemos datos. Creo que la rendición de cuentas es fundamental para la consecución de la agenda. Gracias. Bueno, pues para terminar esta jornada inaugural del foro, vamos a invitar a que suba al escenario al alcalde de Da Coruña, Xulio Ferreiro, y al rector de la Universidad de Da Coruña, Julio Abalde. Está bien. ¿Nos quedamos aquí? Muy bien. Claro que sí.
Hai, alcalde, moitísima información en riba da mesa, en todo caso, desde a perspectiva da Coruña, con que se queda de todo o que se ten falado nestas case 2 horas. Bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, noraboa a Radio Coruña e a todos os implicados na realización. Creo que foi pues, unha tarde interesante, non? Bueno, efectivamente, eu creo que hai unha cuestión, non? Cando falamos de aterrar os obxectivos de desenvolvemento sostible, estamos falando de que deses, non sei, 100 e pico obxectivos, prácticamente 100 se poden levar a políticas urbanas concretas, non? Creo que iso é interesante, porque os obxectivos son obxectivos globais, pero que afectan no local e que, ao final, hai que resolvelos nun territorio concreto. E ese territorio concreto, en unha grandísima parte, son as cidades, son territorios urbanos, non? Se falamos de cambio climático, as emisións contaminantes, o 70% actualmente se xeneran en cidades. Se falamos de consumo enerxético, outro tanto, non? Pero despois tamén os grandes obxectivos teñen cuestións concretas, non? Se falamos do cambio climático, a subida ao nivel do mar, é que en realidad estamos falando da duna de Riazor, estamos falando que pasa cando veñen os temporais que van a vir porque os eventos climáticos van a ser, digamos, máis repetidos no tempo. Que pasa co sistema de pluviais dunha cidade como esta pegada ao mar cando sube a marea? É dicir, son cuestións concretas. E falamos dos retos demográficos, o sea, como afecta eso aos servizos sociais dun concello, como afecta eso á dependencia e a xestión da dependencia, porque o envellecemento non é só unha cuestión dos territorios rurais, estamos falando tamén dunha cuestión de inversión da pirámide en unha cidade como a Coruña, non? Bueno, nós aquí na Coruña xa estamos traballando en aterrar os ODS ás sendas urbanas, a senda urbana a esa Coruña Próxima 2030, non? Aí temos que estar aliñados, non? Aliñados, efectivamente, con esta Asenda 2030. Para iso estamos traballando desde o Concello da Coruña con ONU Habitat, que é encargada, non, en España de baixar esta senda xunto co Goberno de España a través, creo que tamén un instrumento importante, as asendas urbanas, non? A senda urbana que aprobará pronto o Consello de Ministros. Alianza é triple, por lo tanto, non? O Concello da Coruña va a ser cidade piloto da senda urbana española. Nós estamos traballando xa durante de aquí a fin de mandato en establecer a diagnose de partida en termos ODS con indicadores, que creo que é fundamental aquí falar de indicadores, é dicir, porque se vamos a medir o nivel de cumprimento dos obxectivos e a avaliar o cumprimento dos obxectivos anualmente e o progreso, é necesario fixar indicadores, e nestes momentos non temos indicadores fiables, porque pues, hai datos que están falando de cumprimento dos ODS nas cidades españolas con datos de 2011 ou 2012, por tanto, isto non nos vale, non? A partir de aí, ese será o traballo hasta fin de mandato, e con novo mandato temos que deseñar un plan de acción, é dicir, bueno, de aquí ao 2030 que vamos facer, é dicir, cales van a ser os pasos, e despois xa eso levalo a políticas concretas e os orzamentos concretos, e a idea é que os orzamentos do 2020, é dicir, do ano que ven, sexan orzamentos pensados en clave a Senda 2030, en clave ODS, non? E para iso creo que esa alianza fundamental co Goberno de España, evidentemente, e tamén coa oficina de ONU Habitat. Reitor, e o papel da Universidade nesta Axenda 2030? Ben, a Universidade, en primeiro lugar, quixera felicitar a Cadena SER por organizar este foro, e tamén quero decir que ahora se estamos facendo a inauguración oficial, pero como se comentou, esta mañán tuvemos o placer de disfrutar de 4 intervencións magníficas que abordaron problemas reais e solucións reais desde distintos puntos de vista. Por lo tanto, quero tamén felicitar aos que interviñeron esta mañán na Escola de Arquitectura da Coruña. Ben, a Universidade o que ten que realizar, sobre todo unha universidade pública como é a Universidade da Coruña, é as súas funcións. As súas funcións, basicamente, son, por un lado, formación, desde o punto de vista da docencia, dos novos profesionales, como se decía antes, nós estamos formando as persoas entre 18 e 22, 23, bueno, a veces máis, anos, por lo tanto, van a ser os adultos no ano 2030, por lo tanto, temos un papel fundamental en eso, pero tamén temos que ser unha xente de investigación, de desenvolvemento de coñecemento, de formar novas experiencias, de axudar aos distintos asentes a que teñan as bases científicas necesarias para aplicar esos coñecementos. E temos que ser capaces de transferir ese coñecemento, sábense as institucións públicas, as administracións, as empresas. Pero eu creo que tamén as universidades, e sobre todo unha universidade pública, repito, como é a Universidade da Coruña, ten que ser tamén un asente activo de innovación. Ten que ser un asente activo, como
se fala normalmente de innovación científica e tecnolóxica, pero tamén creo que unha universidade, unha institución responsable, ten que ser tamén un asente de innovación social. E, por lo tanto, temos que actuar como ese asente, ese socio necesario en todas as institucións e, por lo tanto, nos o que pretendemos é ser ese partner que este traballando codo con codo. Pero ao mesmo tempo tamén temos que ter a nosa propia responsabilidade, temos que colaborar tamén a ese desenvolvemento. Fundamentalmente, como? Informando e formando aos nosos estudiantes. En ese aspecto creo que a labor de educación, a labor de concienciación sobre a necesaria aplicación destes principios ten que ser un elemento básico. E, por tanto, nos traballamos tamén en ese aspecto educativo cos nosos propios estudiantes, pero tamén coa comunidade en xeral, para que a nosa actividade tamén sexa unha actividade sostible, sexa un exemplo para, digamos, que a vida normal da xente se desenvolva. En ese aspecto, nós, como universidades, en caso particular da Universidade da Coruña, pois hemos diseñado unha serie de líneas de investigación, de especialización da nosa universidade, e unha delas que escollimos foi precisamente a sustentabilidade. E, por tanto, temos un campus especializado en sustentabilidade que o que pretende é articular todas a investigación, a docencia, a transferencia, a formación de novos profesionales, enfocada todo hacia ese campo da sostenibilidade. Por lo tanto, eso é o papel que nós, como universidade, estamos a desenvolver en este momento. Julia Valde, Felipe Almeida, Cristina Gallac, Xulio Ferreiro, gracias a los cuatro. Queremos agradecer también la colaboración de la Universidad de A Coruña, de la Empresa Municipal de Aguas Emalsa y de la Fundación. Gracias también a todos ustedes por haber acudido a estos foros. En próximas ediciones seguiremos hablando de estos y otros asuntos vinculados ya con más detalle con esta Agenda 2030. Lo haremos en siguientes foros. De entrada, el reto ya está lanzado. Gracias. Qué bien.